जय जगन्नाथ। आज आम मान घर भितर आउ गो पालन हेउनी, गो सेवा हेउनी, कहार सेवा हेउची ना कुकुर सेवा चली। तो यही परिप्रेक्षी रे आज जो गीताध्याय अच्छी विभूति जोग आमर दशम अध्याय विभूति जोग भितर कहीं आम गो मान माने गोवत्सा मान गो संपद को कहीं पूजा करूँ, कहीं आम घरे रखिले आम कौन फल मिले। भगवान जो अग्नि रूप अच्छा पर्वत रूप अच्छा विभिन्न भाव में जो विभूति जोग भितर विभिन्न भाव में अच्छा से आज से विषय किसी आलोचना। तेणु डेरी नक आम आगे जा विभूति जोग भितर से गुरु गोविंद आशीर्वाद को नहीं प्रभुंकर श्रीमुख निश्चित वाणी जहाँकि गीता से गीता पाठ भीतर को भगवान का स्वरूप को ध्यान करी सही विषय वस्तु गुड़िक भीतर को आम प्रवेश करवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गीतासु गीता कर्तव्य की मने शास्त्र विस्तरे जास्वन् पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता। गुरु गोविंद आशीर्वाद को नहीं साधु पंडित मान आशीर्वाद को नहीं गुरु गुरुजन मान स्नेह भल पाइबा को नहीं आम समस्ते भगवान श्रीचरण में निजक हजईदबा। गीता माध्यम किसी आम ज्ञान आहरण करवा आमर चलापथ जो भाव में कर्म कले कुसुमित हम से सब गीता भितर लिखा अच्छे जहाँ आम जीवन गोटे गोटे मानुआल आम जीवन को केउभली भाव में गढ़ी तोलिबा ये गीता ही ताहा हमको शिक्षा प्रदान करिथांती। आम पूर्व अध्याय श्लोक जाइतिले 24 पर्यंत से 24 रु किछि पुरोधंसा च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानियामहं स्कंदः सरसास्मस्मि सागरः। हे पार्थ मते पुरोहित मानकर मुख्य बृहस्पति बोली जान मु सेनापति मानक मध्य स्कंद और जलाशय मानक मध्य सागर महर्षिणा भृगुरः गिरामस्के कमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरणं हिमालयः। मो महर्षि मानक मध्य भृगु शब्द मानक मध्य एकाक्षर ओम सकल प्रकार यज्ञ मानक मध्य मु जपयज्ञ और स्थावर मानक मध्य मु हिमालय पर्वत अश्वत्थतः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। मु सकल वृक्षों मध्य अश्वत्थ वृक्ष देवर्षि मानक मध्य नारद मुनि एवं गंधर्व मानक मध्य चित्ररथ और सिद्ध मानक मध्य कपिल मुनि। उच्चैः समस्वान् विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नराधिपम्। मते अश्वमानक मध्य अमृत सहित उत्पन्न होइतिबा उच्चश्रैवा श्रेष्ठ हस्ती मानक मध्य ऐरावत और मनुष्य मानक मध्य राजा बोली जाना। आयुधानां महं वज्रं धेनुनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मु शस्त्र मानक मध्य वज्र ओ धेनु और गाई मानक मध्य कामधेनु। मु शास्त्रोक्तम रीति संतान उत्पत्तिर हेतु कामदेव एवं सर्प मानक मध्य सर्पराज वासुकी।
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो जातसामः पितॄणामर्यमं चास्मि जमः संयमतमः। ମୁଁ ନାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନାଗ, ଜଳଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ବରୁଣ ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜର୍ମା ନାମକ ପିତୃ ତଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମରାଜ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଶ୍ଚାସ୍ମି ଦୈତ୍ୟାନାଂ କାଳଃ କଳୟତାମହଂ ମୃଗୁଣାଂ ଚ ମୃଗନ୍ଦ୍ରୋହଂ ବୈନତେୟଶ୍ଚ ପକ୍ଷିଣାଂ। ମୁଁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃଗରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼। ପବନ ପବତାସ୍ମି ରାମ ଶସ୍ତ୍ରଭୂତାମହଂ ଝଷାଣଂ ମକରଶ୍ଚାସ୍ମି ଶ୍ରୋତସାମସ୍ମି ଜାହ୍ନବୀ। ମୁଁ ପବିତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଓ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଗର ଓ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା। ସର୍ଗାଣାମଧିରନ୍ତଶ୍ଚ ମଧ୍ୟଂ ଚୈବାହମର୍ଜୁନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମିତ୍ୟବିଦ୍ୟାନାଂ ବାଦଃ ପ୍ରବାଦତାମଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ଆଦି ତଥା ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିବାଦମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଅକ୍ଷରଣାମକାରୋऽସ୍ମି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସିକସ୍ୟ ଚ ଅହମେବାକ୍ଷୟୋଃ କାଳ ଧାତାହଂ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖ। ମୁଁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାର ଓ ସମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାମକ ସମାସ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର ମଧ୍ୟ ମହାକାଳ ତଥା ସକଳ ଦିଗରେ ମୁଖ ରଖିଥିବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବବରା ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବହରଶ୍ଚାହ ମୁଁ ଉଦ୍ଭବଶ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତାଂ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀବାର୍ଗ च नारिणं श्रुतिमेर्धादिति କ୍ଷମା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଅଟେ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାକ୍ ସ୍ମୃତି ମେଧା ଧୃତି ଓ କ୍ଷମା ଅଟେ। ବୃହତ୍ ସାମ ତଥା ସାମ୍ନାଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦସାମ ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋ ଅହମୃତାନାଂ କୁସୁମାକର। ତଥା ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୃହତ୍ ସାମ ଓ ଛନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର ଓ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବସନ୍ତ। ଦିତଂ ଛଳୟତାମସ୍ମି ତେଜସ୍ତେଜସ୍ୱନାମହଂ ଜୟାସ୍ମି ବ୍ୟବସାୟୋସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱଂ ସତ୍ତ୍ୱବତାମହଂ। ମୁଁ ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ନିଶ୍ଚୟକାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ। ବୃଷ୍ଣୀନାଂ ବାସୁଦେବୋऽସ୍ମି ପାଣ୍ଡବାନାଂ ଧନଞ୍ଜୟ ମୁନିନାମପ୍ୟହଂ വ്യാസ କବିନାମସୀନഃ କବି। ବୃଷ୍ଣୀନାଂ ବାସୁଦେବୋऽସ୍ମି ପାଣ୍ଡବାନାଂ ଧନଞ୍ଜୟ ମୁନିନାମପ୍ୟହଂ വ്യാസ କବିନାମସୀନଃ କବି। ମୁଁ ବୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯାଦବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଦବମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ବା ଯାଦବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସଖା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ, ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଦବ୍ୟାସ, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଦଣ୍ଡୋ ଦମୟତାମସ୍ମି ନୀତିରସ୍ମି ଜଗୀଷତାଂ ମୌनं च वास्मि गुह्यानं ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନବତାମହଂ। ମୁଁ
दमनकारी मानकर दंड अर्थात दमन शक्ति, मु विजयकामी मानकर नीति, मु गोपन योग्य भावर रक्षक मौन एवं ज्ञानी मानकर तत्व ज्ञान केवल मु ही अटे। जहापि सर्वभूतानां बीज तदहमर्जुन न तदस्ति विना सत्स्या मया भूतं चराचर। एवं हे अर्जुन, जहाँ सफल जीवंकर बीज बा उत्पत्तिर कारण ताहा भी मुहि अटे, कारण चर बा अचर होई एपरि कौनसी भी प्राणी नहीं जे कि मो बिना थाई पारे। नान्तोऽस्ति मम दिव्यान विभूतिनां परं तप एष तुद्धे सता प्रोक्त विभूते विस्तरो मया। हे परम तप, मोर दिव्य विभूति मानकर अंत नाही, मु मो निज विभूतिर विस्तार तुमको अति संक्षेप कहली। जत जत विभूति मत सत्यं श्रीमदुर्जितमेव मे, जत जत विभूति मत सत्यं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छन्तं मम तेजं असंसंभवम्। जहाँ किछि विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु अच्छी से सब तुम्हें मो तेजर आंशिक अभिव्यक्त बोली ही जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहमिदं कृष्ण समेकां सेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, एते बहुत जानिबारे तुमर प्रयोजन। हे अर्जुन, एते बहुत जानिबारे तुमर की प्रयोजन? जान जे मु एही संपूर्ण जगत को निज जोग शक्ति एक अंश मात्र द्वारा धारण करि रहिछि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद विभूति योग नाम 10 अध्याय।